Hey dear! Dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu želim da ispričam kako sam ja postao programer. Ovaj video je namijenjen za sve osobe koje žele da se zaposle u IT industriji kao programeri. Bilo da ste mladi, stari, bilo da ste na fakultetu, u srednjoj školi, u osnovnoj školi, ako imate interes za programiranje i da budete software developer, ja želim da vam pokažem kako sam ja uspio da postanem jedan. Pa možda nešto pametno čujete i mognete primijeniti na sebe. Mislim da sam trebao napraviti ovaj video mnogo ranije, jer ja sam već radim kao programer, evo možda godina i pol dana. A počeo sam da učim programiranje 2019. godine kada je korona tek počela da bude prisutna u svijetu. Ali svejedno pokušat ću da se sjetim šta je to bilo i kako je. Ja lično sam osoba koja je samouk, odnosno što se u svijetu programiranja kaže kad je neko samouk, to se zove self-taught developer, odnosno osoba koja nema formalno obrazovanje, a bavi se poslom programera. Ovaj video će biti podijeljen u par segmenata i prvo da krenemo od malog kratkog uvoda. Dakle, kolika je zapravo potražnja za programerima u svijetu? Ja mislim ako iko imalo gleda vijesti, čita novosti i visi po internetu, svjestan je da u stvari, mislim, i svuda okruženi smo takvom klimom da su programeri zaista jedno od najtraženijih zanimanja u svijetu globalno. Postoji toliko proizvoda i projekata koji su zasnovani na samom kodu da to je neizmjerno. Jednostavno svaka industrija, apsolutno svaka industrija je povezana sa nekim načinom programiranja. I naravno za sve to trebaju ljudi koji će te programe da održavaju, razvijaju. Ja kad sam krenuo da učim programirat, imao sam takav osjećaj da ovo je moment kad ima stvarno najviše ponuda za poslove programera, idem to da iskoristim i ko zna, možda za godinu, dvije, tri možda neće biti ovako, ja sam sad u prilici da i moram to iskoristiti. To je bilo 2019. godine. A sad kad malo pogledam u stvari šta tržište traži, koliko je stvarno ponuda za poslove programera, vidimo da sam bio u potpunosti u krivu i danas je čak što više poslova nego što je tad bilo 2019. godine. Moje uvjerenje je da će se taj trend nastaviti jer nema druge opcije. IT industrija treba ljude. Sve je do nas, da li smo mi spremni za IT industriju. Jedna od činjenica je da se ništa ne dešava preko noći, pa ni u mom slučaju nije ni približno tako bilo. I zato hoću da podijelim jedan moment u mom životu koji je možda tad bio sramotan, ali je stvarno bio realan. I ajde da pogledamo šta sam ja to snimio. Dakle, ovo je video koji nije dostupan za javnost, naravno. Video sam snimio krajem 2019. godine, odnosno baš onda kad sam krenuo da se zanimam i da učim programirat. Odlučio sam da krenem da učim programirat. Našao sam jedan kurs koji je koristan za sami početnike poput mene, poput i vas koji budete krećali. Ok, dosta toga. Ovo bi bio za mene neki odličan primjer u stvari kako čovjek šta god želi u životu, zato treba da se potrudi, treba će vremena stvarno, dosta rada, truda i sjedenja za stolicom da bi se došlo do nečeg, bilo čega. I u mom slučaju, evo, od ovog momenta 2019. godine, sad je maj 2022. godine i stvarno dosta se toga naučilo i dosta se napredovalo. Sad, šta je meni pomoglo da ja dođem od ovog jednog momenta koji sam sad pokazao do trenutka gdje sam zaposlen kao
full stack software developer. Sada ćemo da krenemo na različite dijelove videa koji svi zajedno čine jednu cjelinu koja je meni pomogla da dođem do posla i vjerujem da bi svako kogod želi da se zaposli kao programer u IT industriji trebao da barem sasluša ove savjete i načine koji sam ja koristio. Prvo interesovanje, naravno. Ja sam imao ogromnu dozu interesovanja za IT svijet. I prije nego što sam počeo da učim programirati, ja sam se zanimao tako što sam radio sa programerima, surađivao i razvijao, ne lično ja pisao kod, već sam radio na razvijanju različitih projekata koji su uključivali programiranje. Tako da interesovanje je početak i od njega sve kreće. Dakle, preporučujem bi da bi svako koji ga zanima IT industrija da uđe, da pogleda sadržaj kojega ima stvarno toliko puno na internetu, na YouTube, na forumima gdje ljudi pričaju u stvari šta rade, kako rade, šta je to znači razvijati software, kakav je prosječan dan jednog software inženjera, kakve su plate, kakvi su uslovi itd. Da bi se probudila ta želja ili interesovanje za tom industrijom. Ali interesovanje nije dovoljno. Samo interesovanje vas neće dovesti daleko, već morate imati neko strukturisano učenje i način na koji dolazite do znanja koji se može primijeniti poslije. Neki ljudi koriste fakultet za to, što je sasvim ok, dok sam ja koristio online resurse, jer u biti sve vam je dostupno na internetu, sve što se danas koristi u day to day poslu jednog programera se može naći na internetu, a to što se koristi u day to day od svakog programera je dosta teško naći na našim fakultetima, što je, ponavljam, bitno ima dobru strukturu. Ja sam u početku izgubio par mjeseci zato što sam učio stvari koje nisu toliko bitne. Onda dolazimo do druge stavke. Kad idete na fakultet, vas ljudi usmjeravaju, profesori, asistenti itd. Kada učite sam, meni se dešavalo da sam dosta vremena izgubio na učenju stvari koje nisu uključivale osnove. Ja sam prvo krenuo, na primjer, od mobilne aplikacija, što je interesantno jest, ali ne gradi nikakvu osnovu na koju vi kasnije možete nadograđivati vaše znanje. Tako da moja preporuka jeste da se krene od samih osnova i da se osnove što bolje utvrde. Stvarno to je dosta bitno jer osnove se koriste svaki dan na poslu. A posao je, i to što se radi na poslu je najbitnije. Ali sve se to promijenilo za mene, barem kad sam došao u bootcamp i kad sam počeo da radim sa ljudima koji su iskusniji od mene i koji su postavili jedan materijal koji treba proći i naučiti i utvrditi da bi ti mogao reći aha, ok, imam barem neke osnove i idemo sad dalje da bilo gdje, u mobile, u web, u backend. I onda kroz bootcamp i kroz taj materijal počeo sam da učim šta je objektno orijentisano programiranje, šta su varijable, šta su funkcije, šta je test driven development, osnove networkinga, osnovne baza, osnove software arhitekture. I onda kroz taj bootcamp sam u stvari shvatio koliko je bitno ova sljedeća stvar koju želim da kažem, a to je community. Community je ili zajednica, jel? Ta zajednica koja pokreće sve to. Na fakultetu kad vi ste već dio te zajednice i stvarno to je, ja mislim, najbolja stvar što se tiče fakulteta. Jer ste odmah sa tim ljudima okruženi ste i vi svi zajedno idete, napredujete, idete ka jednom cilju i već imate utvrđene te smjernice koje vam fakultet zadaje. Ali kad ste sami, vi nemate toga, zato idete dalje, idete u razne smjerove i gubite. Šta se meni znalo dešavati? Kad učim, zapnem na nekom problemu i jednostavno ostanem, pa znalo se 10, 2, 3 dana da ostanem, da ne znam, maknut dalje. I onda kad sam počeo da radim sa ljudima
sa bootcampa, kad sam imao koga da pitam, konkretno osobu, ljudi su znali mi riješiti taj neki moj problem za 5-10 minuta, jednostavno samo dođu, vidi, aha, to sam već vidio i trebaš uraditi ovo i ti si ok, super, hvala ti, do neba. Možda ja to nikad ne bi skonto, možda sam mogu izgubiti mjesec, 2 dana, možda sam mogu izgubiti volju za programiranjem, a ne bi riješio taj problem. Zato je bitno biti okružen ljudima koji znaju šta rade. Treća stvar u ovoj mojoj prezentaciji i koja je meni pomogla da dođem do zaposlenja, rekao bi da je to što bi ja nazvao developer image, odnosno vaša slika ko ste vi, šta ste vi u ovom svijetu software inženjerstva. Developer image treba praviti kada već imate neke osnove i kada počinjete da tražite posao. Barem sam ja to tako uradio. Za osobe sa fakultetom poslodavac može napraviti predselekciju na osnovu fakultetske diplome i prosjeka ocjena. Za osobe bez fakulteta poslodavac teško može napraviti predselekciju ukoliko nemate dobro definisanu vašu sliku kao software inženjera koju on može da vidi i da u stvari vidi ko ste vi, šta znate i šta ne znate. Stoga ova stvar je dosta bitna, inače poslodavac neće biti voljan da vam da šansu da radite u struci. Da li je ovo bitno? Da li je software developer image bitan za osobe koje su završile fakultet i koji imaju dobar prosjek? Pa jer vjerovatno da nije toliko bitno, jer jednostavno oni su se već dokazali na fakultetu da su spremni da uče, da rade i tako dalje. Ali ajmo reći nekog prosječnog studenta i koji je završio fakultet, koliko ima takvih danas? Ima je sigurno mnogo, te osobe nisu jedine. Tako da svejedno ovo što ću sada kažem je bitno za mnoge ljude koji idu na fakultet, jer pomaže vam da se istaknete od mase, po čemu se razlikujete od nekoga drugog koji je završio isti fakultet kao vi, koji ima sličan prosjek kao vi. Kako će poslodavac napraviti neki izbor između vas dvoje, na osnovu čega? Šta to spada u developer image? Rekao bih da spada CV, cover letter, vaši projekti koji ste radili, vaša web stranica, ako imate neku prezentacijsku web stranicu, LinkedIn profil, sve ono što se može o vama naći na internetu. Sve te informacije poslodavac uzima, gleda i pravi zaključak jeste li vi pravi kandidat i prava osoba da popunite ovu poziciju. Sad ću pokušati koliko je to moguće kratko i jasno da prikažem kako je to u mom slučaju sve izgledalo. Da ja sad tražim posao. Evo, ne. Sam ja prije 2 godine, imam sve ovo što imam, što sam moj CV i tako dalje i hoću da nađem posao. Šta imam? Prvo moram da nađem ponude za posao. Ja bi koristio, ja sam iz Bosne i Hercegovine, ja bi koristio IT Base stranicu, fina stranica gdje se može naći dosta poslova. Koristio bi LinkedIn i koristio bi Facebook. Dakle, jedna obična generička stranica gdje se mogu naći oglasi za poslove. LinkedIn dio gdje kompanije objavljuju ponude za poslove. I jedna neformalna Facebook grupa gdje se također mogu naći različite ponude za poslove. I sad pročešljio bi možda sve ovo da bi nešto našao zašto sam ja učio, spremao se, tako dalje. Evo ja sam na primjer na bootcampu sam radio Java i ovi traže senior Java developera, znači ja nisam baš za to. Ali da li ima negdje junior pozicija? Evo ga, Junior Software Developer, objektno orijentisano programiranje, SQL Database. Dakle, ovo bi mogla biti moja prilika da pošaljem svoj CV. Šta traže? Traže poznavanje principa objektno orijentisano programiranje, osnove, rad sa bazama, brzo učenje, osnovno poznavanje programskih jezika Python, Java, JavaScript, TypeScript, tu je jedna od prednosti, osnovno poznavanje RESTful API-a, timski duh, samostalnost rada, dobro, to je kompetencije i vještine,
Dakle, to je to. Ovo je super prilika za jednog juniora, evo, da nađe posao u Sarajevu. Šta bi ja uradio prije 2 godine? Poslao bi jedan ovakav mail. U biti to je jedan generički mail, jednostavno kratak i jasan. I svaki mail je od ovih bio na neki način personaliziran za kompaniju i za ponudu za posao. Nije samo copy-paste, nemojte to raditi. Čak što više. Ko je Pink Software Services, kakva je to firma, čime se bave i tako dalje. Istražite to jer da znate s kime, u slučaju sutra da vam se javi s kime razgovarate, šta. Ovo je možda bilo malo drugačiji opis posla nego ovaj što je sad bio, zato je malo drugačija i poruka jednostavno, ali u biti kratko i jasno. Šta bi poslao, dole bi poslao naravno cover letter. Cover letter se piše u biti kao neki uvod i u biti u cover letteru možete napisati nešto što vam ne može stati u CV-u, a volio bi se da kažete. To je osnovni neki format gdje sam ja pisao o svojim vještinama i kako se ove moje vještine u stvari uklapaju u samu ponudu za posao koja je ovdje prisutna. Zatim tu je moj resume, dosta sam uložio nekog razmišljanja o to kako bi resume trebao da izgleda. I eto, sada poslodavac je pročitao moj cover letter, prelazi na resume i čita about me, ko sam ja, šta sam, nešto ukratko. Možete ovo zaustaviti video i pogledati šta sam ja to tačno pisao. Moj experience, ovo ja mislim da je najbitniji dio CV-a, pogotovo za samouke programere, ali nebitno za svaku osobu koja traži svoj prvi posao u industriji, ovo je najbitnije. Otprilike experience, šta ste radili, kako ste radili, gdje je vaš kod, znači svaki ovaj je, ovdje imam 6 nekih različitih projekata koji sam ja radio i svaki vodi na GitHub account i u biti svaki od ovih projekata ima prvo kratak opis o njima i neke par slika kako to izgleda, a zatim poslodavac može ući i vidjeti biti moj kod koji sam ja pisao. Zatim ispod sam naveo svoje tehničke vještine. Prvobitno ovdje sam stavljao svoju edukaciju, kakvu ja imam edukaciju. U biti ja nemam nikakvu posebnu edukaciju, ja sam završio građevinsku srednju školu i išao sam na bootcamp. I više sam volio staviti na svoje tehničke vještine, odnosno čime sam se ja susretao. U biti kad sam dobio posao, ovo je biti format koji je izgledao moj CV kad sam ja dobio posao. I dole vidimo da sam ja imao susrete sa JavaScriptom, sa Javom od jezika, baze MySQL, MongoDB, tu je jedna znači relaciona, jedna nerelaciona baza. Radio sam sa alatima kao Node.js, Express.js, React, Svelte, Electron, dakle ima svega i svašta. Ja sam malo generalista kao čovjek, zato imam YouTube kanal i bavim se programiranjem, logično. Ali kroz sve ovo što sam ja naveo ovdje, ove alate, oni se nekako provlače i kroz projekte koje su gore navedeni u experience dijelu. I ovo je isto dosta zanimljivo navesti, mislim, za svakoga. Šta to vi želite da učite u budućnosti, jer ne možete sve naučiti odmah. Ja sam ovdje naveo GraphQL, AWS, PostgreSQL, Angular i WebAssembly. Od ovih ovdje svega što sam naveo, evo sad, 1,5 godina dana poslije. GraphQL nisam radio, AWS koristim gotovo svaki dan. PostgreSQL koristim svaki dan. Angular koristim svaki 3. dan. I WebAssembly nisam nikad se dotakao. Iskreno. Zadnji dio je bio reference, odnosno par osoba iz industrije koji su već iskusni programeri i za koju ja znam da bi mogli reći neku finu riječ o meni. I dole zadnje bi bilo moj neki social media accounts. To bi bio moj CV. Šta bi još volio da pokažem, jeste tu isto website. Website napravljen u Flutteru, Flutter za web. Ništa posebno. I na web sajtu se može otvoriti također ovaj isti CV, ovo je dostupno svima, mislim. Ovdje su linkovi za moje neke social media accounte, GitHub, LinkedIn, Instagram, ne znam što sam stavio Instagram, kakve veze Instagram ovdje ima. Ali YouTube, naravno ja imam YouTube kanal, ali nema svako YouTube kanal, to ne morate imati. Ali ovo je jednostavno, to je kako sam ja to htio da bude.
svi mi smo drugačiji, sve ovo bi trebalo biti na neki način. Možete se iskoristiti, svi traže ideje svugdje, niko nije 100% originalan, ali opet treba naći neki svoj ukus u svemu tome. Ne samo kopirati šta je neko uradio. Možete vi kopirati sve ovo što sam ja ovdje uradio i šta ćete dobiti od toga. Ne tako puno sigurno. I eto, ja sam sve to fino zapakovao, poslao sam mail, poslao sam CV, poslao sam sve što imam. I ova firma, ako se odluče da mi daju priliku, oni će mene kontaktirati i dolazimo sada do dijela intervju. Sigurno najstrašniji dio u svom ovom procesu, jer tada vaše sve što garantujete za sebe, sve što ste do sad radili, se stavlja na test i vi ste jednostavno dolazite do tog gatekeepera i da li će on vas pustiti ili neće. Uložili ste ogroman trud, vrijeme, novac, živce, završili ste fakultet i red je došao da imate intervju. Šta će vas pitat, kako će vas pitat? U mom iskustvu barem je bilo da nikad ne znaš, svaka firma ima nekakav drugačiji princip intervjuisanja kandidata. Jedni su imali nekakav online test, procjenu znanja koju si trebao da uradiš i onda kad bi to odradio, ja kad sam došao, pitali su me neke osnove objektno orijentiranog programiranja i šta sam ja tu biti radio, kao par stvari sa CV-a. Neke firme su imale prvo behavioral, nekakav psihološki test, zatim opet su me pitale o objektnom orijentiranom programiranju. Još se nisam susreo sa firmom koja je u biti dala zadatak nekakav da se radi. Ok, ovdje se nisam dobro izrazio. Kad kažem nema zadataka, mislim na programerske zadatke tipa rješavanje problema sa nekim algoritmom u zadatom vremenskom periodu, uživo, dok vas neko intervjuiše. To se još zove i tehnički intervju. Ono što jeste bio slučaj i što je dosta česta pojava na našem tržištu, a to je da dobijete take home assignment, odnosno mali projekat koji trebate da uradite kod kuće do sljedećeg intervjua. Meni se znalo desiti da mi zakaže kamera, audio prije samog intervjua, tako da nemojte to sebi dozvoliti, testirajte prije nego što budete u intervju. Kad sam ja to radio, bila je korona pa je sve bilo online. Danas možda ljudi rade i uživo, nisam upoznat, ali vjerujem da je i dalje dosta toga online ostalo. Nemojte se stidjeti da pošaljete više aplikacija za isti posao. Ako vam ne odgovori, trebaju odgovoriti. Ja mislim da je to sasvim pošteno da se odgovori svakom ko aplicira za posao, nije teško odgovoriti na mail. Na intervju za posao, moj savjet, ponoviti osnove, jer eto, u većini tih intervjua koji sam ja imao pitali su me za osnove objektno orijentiranog programiranja, za tako neke osnove stvari koje trebate da znate, tako da je bitno da se to ponovi i budite opušteni, probajte biti opušteni koliko god je moguće, niko vas ne... Oni su tu da procijene koliko vi znate, koliko je to u njihovoj moći, vi ste tu da se prezentujete u najboljem svjetlu koji vi možete i uz malo sreće bit će i posle. Još jedna stvar je bitna, da se zanimate za kompaniju prije samog intervjua, googlajte o njima šta rade, kako rade, jer na svakom intervju sam dobio pitanje imaš li ti šta da nas pitaš, da tebe nešto zanima. Ovo je prilika da vi pokažete stvari svoj interes za tu firmu. Jer intervju biti treba da bude dvosmjerna komunikacija, ne samo oni vas pitaju, vi odgovorite, pitanje, odgovor, pitanje, odgovor. Sljedeća stavka u ovom mom videu jeste motivacija. Zašto motivacija baš sad? Zato što ovaj CV koji sam upravo pokazao je CV koji je meni našao posao. Ali
To je CV posle mnogo revizija, posle mnogo promjena koji sam ja dodavao, kako sam učio, kako sam pravio projekte, dodavao sam, ali u biti njegova manje kvalitetna verzija mi nije našla posao i bio sam malo razočaran, mislio sam da ova industrija možda nije za mene, nisam ja za to, samo ovako onako, neće to ljudi. I malo mi falo da odustanem, ali sva sreća, imao sam jaku motivaciju, znao sam gdje da je nađem, našao sam je upravo u mom interesovanju, prema šta je u biti programiranje. Programiranje je u biti rješavanje problema. Kakvih problema? Svih problema. Problema imamo mnogo. Koji su to problemi u vašem životu koji biste vi voljeli da riješite? Da li zato je moguće primijeniti kod? Evo u tom nekom razmišljanju ja sam ponovo našao svoju motivaciju i vratio se od čega je sve i krenulo. I rekao sam idem da radim na svojim nekim ličnim projektima, nešto što mene zanima, učit ću što mene zanima. Sad ću CV-eve i prijave za posao, ali neću se puno time opterećavati. Što je bio u stvari prava stvar, jer u nekom procesu toga, jer sam ja i dalje uspio da učim i u međuvremenu ispostavilo se da sam dobio poziv. I to je bilo to. I stvarno da sam tad odustao, nikad ne treba odustajati. Ako nešto volite, želite, go for it. I na kraju zadnje bi ja rekao da je bitno, a to je sreća. Mora se imati malo sreće. Ja sam imao u tom nekom trenutku, neke stvari su se poklopile, ali sreća prati osobe koje su spremne. Sreća traži ljude koji su spremni da iskoriste tu priliku. Ja sam bio. Tako da i vama što bi rekao, ako želite da radite ovaj posao, ako vas zanima, nemojte nikad odustajati, učite, družite se s ljudima koji to zanima, pratite ljude koji to zanima, imajte svoje ideje, budite kreativni opet, poštujte starije, iskusnije ljude koji više znaju i budite znatiželjni, jer stvarno biti programer je dobra stvar, za mene je najbolji posao, jer i s druge strane nudi jednu, iako je meni zanimljiv lično, opet s druge strane nudi jednu alternativu, odnosno prostor koji se može iskoristiti za neke druge interese, druge hobije, kao što je ovo sad što ja radim. Fleksibilan je posao, ja na primjer volim da odem negdje drugo, da mijenjam mjesta odakle radim, to mi je jedna od zadovoljstava, to mi daje još veću motivaciju da se trudim i da učim i da napredujem, jer jednostavno bitno je naći u tom svom svijetu programiranja i u svom tom svijetu kao posla, mislim kao način da se zaradi neka plata, da se može živjeti, preživjeti, da se nađe neko zadovoljstvo, neka inspiracija. Nemojte se bojati, iako ne znate da pošaljete aplikaciju za posao. Ja, iako sam mislio da nema šanse da dobijem zaposlenje u firmi koju sad radim, opet se nisam libio da pokušam. Što da ne? Naučiti programiranje je bila jedna od najtežih stvari koju sam ja uradio u životu do sad. Ja bi sve opet ponovo i toplo preporučujem vama svima da ako imate imalo želje, imalo volje za programiranjem, da pokušate. Nadam se da ste mogli nešto naučiti iz ovog mog videa, iz ove moje govora o mom iskustvu, kroz šta sam ja sve prošao. Pa možda sam vam nešto pomogao, nadam se da vam nisam odmogao. I ja sam tu uvijek, ako neko ima neki pitanja, pitajte me. Imam već nekog iskustva u industriji, prošao sam kroz sve ovo, volio bih da pomognem kome god mogu pomoći. Možete me kontaktirati na mail, na LinkedIn, na gdje god hoćete. I to je to.